Araw ng Martes. Gamit kalabaw. Aerox. Yan. Baba makina. Baba makina. Wala na. Baba makina. Aerox. Ayan, mga gawa natin. Ito, hugot rin, maingay. Hugutin natin yan. NMAX. Kanino ba yung naka 4 valve na Mio? Yan boss eh. Mayabang. Yan boss, pagawa. Mayabang may-ari niyan. Yan lang yung ginagawa ko boss. Ah. Yan lang. Ayun oh. Balit tayo black ulit. NMAX. Si Kuya Dodge oh. Rere standard. Garin my motor shop. Okay. Kaya boss, ano palit ano? Pa clutch damper. 650. Ah. Tayo. Kasama na rin iba. Ah. Wala. Parang bagong gawa lang to ah.